U današnjem video radu predstavljam kineske avione, helikoptere i bespilotne letelice koji su ponuđeni na štandovima kompanija kineskih proizvođača vojnih letelica za opremanje flote srpskog ratnog vazduhoplovstva. Naime, na štandovima kineskih odbrambenih kompanija mogli su se vidjeti već dobro poznate borbene pilotirane i bespilotne letelice od borbenih i trenažno-borbenih i transportnih aviona do borbenih pilotiranih i bespilotnih helikoptera do bespilotnih naoružanih letelica svih vrsta. Od kineskih vojnih letelica su bile izložene makete trenažno-borbenog aviona L-15A, lakog višenamenskog borbenog aviona FTC-2000G, višenamenskog borbenog aviona J-10CE, borbenog helikoptera Z-10 i besposadnih letelica CH-4, CH-5, CH-10, CH-92 i FH-95. Što se tiče trenažno-borbenih aviona L-15, poslednji njegov kupac su bili Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su kupili 12 ovih mlaznih trenažno-borbenih aviona sa opcijom da kupe još 36 ovih letelica. Pored Ujedinjenih Arapskih Emirata koristi ih domaće kinesko ratno vazduhoplovstvo, a od inostranih kupaca koristi ih i Zambija koja je nabavila 6 trenažno-borbenih L-15, kao i Etiopija 2021. godine u za sada široj javnosti nepoznatom broju. L-15 mlazni trenažno-borbeni avion je nastao kao derivat mlaznog dvomotornog trenažno-borbenog aviona JL-10 koji se koristi u kineskom ratnom vazduhoplovstvu, a koji je nastao iz zajedničkog projekta sa ruskom kompanijom Jakovljev koja je razvila Jak-130 za rusko ratno vazduhoplovstvo. Sve o jednom od najnaprednijih trenažno-borbenih aviona danas u svetu, koji pripada lift kategoriji, odnosno lead-in fighter trainer, a koji su kupili i Ujedinjeni Arapski Emirati, jedna od najbogatijih zemalja na svetu koja može da kupi šta želi od naoružanja na tržištu. Možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Što se tiče kineskog višenamenskog borbenog aviona FTC-2000G, radi se o izvoznoj verziji kineskog višenamenskog borbenog aviona JL-9, koji je razvila kineska kompanija Guizhou Aviation Industry Import-Export Company, skraćeno GAIEC. Guizhou JL-9, takođe poznat kao FTC-2000 planinski orao, je dvosedi, supersonični, napredni, mlazni trener i laki borbeni avion, odnosno lift kategorija mlaznih trenažno-borbenih aviona, kao i L-15. Projekat borbenog aviona FTC-2000 je započeo kao privatni poduhvat navedene kineske kompanije kako bi se pokrenuo razvoj jeftinog mlaznog trenažera za pripremu pilota za letenje na avionima četvrte generacije. Ovaj mlazni trenažni avion je predstavljen na kineskoj međunarodnoj vazduhoplovnoj izložbi 2001. godine. Ovi borbeni avioni se proizvode na proizvodnoj liniji kompanije GAIC u Anshunu, Guizhou. Borbeni avion FTC-2000 kao JL-9 takmičio se sa Hongdu JL-10 u ispunjavanju naprednih zahteva za obuku pilota kineskog ratnog vazduhoplovstva i kineske mornarice. Mlazni trenažno-borbeni avion JL-10 je tehnološki napredniji, ali i skuplji od aviona JL-9, a 2013. godine su oba ušli u serijsku proizvodnju. Kineski borbeni avion FTC-2000 je razvijen od borbenog aviona JJ-7, odnosno FT-7, dvosede verzije kineskog mlaznog borbenog aviona Chengdu J-7, a Chengdu J-7 je kineska kopija MiG-21. FTC-2000 koristi izmenjeno krilo, prednji trup sa bočnim usisnicima vazduha i stakleni kokpit za razliku od borbenog aviona J-7. Motor, rep aviona i mehaničke komande su kod borbenog aviona FTC-2000 zadržane od varijante aviona JJ-7, to jest aviona FT-7, odnosno MiG-21. Što se tiče izložene makete višenamenskog borbenog aviona J-10CE, radi se o verziji ovog borbenog aviona namenjenoj izvozu, čiji je prvi inostrani kupac Pakistan, koji je kupio 25 ovih borbenih aviona.
Inače, ovaj kineski jednomotorni višenamenski borbeni avion se može uporediti sa novijim verzijama američkog višenamenskog jednomotornog borbenog aviona F-16, a ja sam ga svojevremeno uporedio sa francuskim višenamenskim borbenim avionom Rafale. Sve o ovom poređenju dva višenamenska borbena aviona i njihovim taktičko-tehničkim karakteristikama koji su idealni za opremanje srpskog ratnog vazduhoplovstva možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Što se tiče bespilotne letelice CH-4, čija je maketa bila izložena na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 u Beogradu, radi se o kineskoj naoružanoj bespilotnoj letelici koja spolja liči na američku General Atomics MQ-9 Reaper sa jednom jasnom vizualnom razliku između dve bespilotne letelice, a to je potropno peraje ispod V repa na MQ-9 koje nema na kineskoj bespilotnoj letelici CH-4. Postoje dve verzije kineske bespilotne letelice CH-4A i CH-4B. CH-4A je izviđački dron koji ima dolet od 3500 do 5000 km i strajnost u letu od 30 do 40 sati, dok je CH-4B borbena letelica za napad na ciljeve na zemlji i izviđanje protivnika sa 6 pilona za nošenje oružja i nosivosti korisnog tereta od 250 do 345 kg. CH-4 je sposobna da lansira rakete vazduh-zemlja sa visine od 5000 metara, što znači da je ova bespilotna letelica sposobna da ostane van efektivnog dometa većine protivavionske artiljerije i manpads prenosivih sistema PVO. Takođe omogućava CH-4 da bude u mogućnosti da dejstvuje sa pozicije koja pruža širu i bolju vidljivost neprijateljskih ciljeva i položaja. Vasilij Kašin, kineski specijalista u Moskovskom centru za analizu strategije i tehnologija, navodi da je kineska bespilotna letelica CH-4B izvezena u Mjanmar, Pakistan, Egipat, Saudijsku Arabiju, Alžir i Irak, što je svrstao u jednu od najprodavanijih naoružanih bespilotnih letelica u kategoriji male u svetu. Irak je početkom 2015. godine dobio nepoznat broj bespilotnih letelica CH-4B, što je omogućilo brojne preokrete na bojnom polju u sukobima oko Mosula i Ramadija protiv naoružanih grupa ISIS-a. Bespilotna letelica CH-5 je najnovija naoružana bespilotna letelica familije bespilotnih letelica Rainbow sa rasponom krila od 21 metar, nosivosti od 1000 kg korisnog tereta i maksimalnom težinom pri poletanju od preko 3 tone. Ima plafon leta od 9 km, letnu istrajnost do 60 sati i domet od 10.000 km. Zahvaljujući zajedničkom sistemu veze za prenos podataka, može da se umreži sa bespilotnim letelicama CH-3 i CH-4. CH-5 je naoružana bespilotna letelica i može da ponese najviše 16 raketa i bombi na pilonima za podvišavanje naoružanja. Postojali su i planovi da se poveća domet ove bespilotne letelice do 20.000 km. Kineski zvaničnici su tvrdili da je CH-5 Rainbow po performansama slična američkoj bespilotnoj letelici MQ-9 Reaper, a da košta manje od polovine cene američke bespilotne letelice. CH-5 bespilotna letelica je opremljena klipnim motorom sa turbopunjenjem upola slabijim od američke bespilotne letelice MQ-9 Reaper. Manja snaga pogonskog agregata ograničava maksimalnu visinu leta kineske bespilotne letelice CH-5 na 9 km, u poređenju sa plafonom leta od 12 do 15 km kod američke bespilotne letelice Reaper, ali produžava letnu istrajnost CH-5 na 60 sati, u poređenju sa Reaperovih 14 sati maksimalnog vremena u letu. Novija varijanta motora koja je ugrađena u CH-5 je klipni motor od 300 kW kompanije Anhui Hagrui Company, koji je povećao plafon leta bespilotne letelice CH-5 na 12 km i njenu istrajnost u letu do 120 sati. CH-10 je bespilotna letelica sa tilt rotorom koja daje sposobnost vertikalnog poletanja i sletanja. Kineska bespilotna letelica CH-10 sa nagibnim rotorom je nova bespilotna letelica koja integriše tehnologiju helikoptera i tehnologiju aviona sa fiksnim krilima.
Poput helikoptera, dron može da poleti i sleti vertikalno i da lebdi u vazduhu, dok kao avion sa fiksnim krilima brzo krstari i putuje na velike udaljenosti, a promjena režima leta se vrši preko nagibnog rotora. Jedna od glavnih prednosti aviona sa nagibnim rotorom je da se može koristiti bez potrebe korišćenja poletno-sletnih staza, koje proširuju domen primjene u poređenju sa bespilotnim letjelicama sa fiksnim krilima ili VTOL bespilotnih letjelica sa vertikalnim ili kratkim poletanjem i sletanjem. Ova bespilotna letjelica je sposobna i za izviđanje i za napade na ciljeve na zemlji, a glavna misija CH-10 je da prati velike vojne jedinice i da sprovodi obaveštene misije, uključujući izviđanje, otkrivanje, komunikacioni prenos, pretragu, ciljanje, identifikaciju i relejno navođenje. Njena maksimalna težina pri poletanju je 350 kg, raspon krila 6,7 metara, vreme leta 7 časova, a nosi do 50 kg korisnog tereta. Brzina krstarenja CH-10 je 150 km/h, maksimalna brzina leta je 320 km/h, a plafon leta 7000 metara. Sve o kineskoj bespilotnoj letelici CH-92A, koja se već par godina koristi u Vojsci Srbije, možete saznati u mom video radu klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe, sve o novoj kineskoj bespilotnoj letelici FH-95, koja je izvedena iz bespilotne letelice CH-95, možete saznati u mom video radu klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Sve u svemu, kineska vojna industrija u sve većem broju nastupa na Srpskom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner, što je još jedan signal da se vojna saradnja Srbije i Kine sve više proširuje. Zato treba očekivati nove zajedničke projekte na razvoju novog srpskog naoružanja, koji će uključivati prenos kineske tehnologije, kao i kupovinu novih kineskih složenih borbenih sistema koji se ne mogu proizvesti u Srbiji.